false, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only high to trial. My God will never fail. Yes, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. 'Cause the battle belongs to you, Lord. Yeah. Oh, oh, oh. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Porque sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Transformas para bien, lo transformas para bien. You take what the enemy made for evil, and you turn it for good, and you turn it for good. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. You take the enemy made for evil, and you turn it for good, and you turn it for good. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Señor, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory if I believe. Yo veré la victoria en mi familia.
de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Es poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantando unidos. Aleluya. Santo, santo, es poderoso, gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Es poderoso, el gran yo soy. Tiembla tierra ante ti, los demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. Ninguna potestad, nada resistirá ante el poder y la presencia de el gran yo soy. El gran yo soy, no hay nada mía. El gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Hoy todos juntos cantamos. Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. A ti, hoy nos humillamos ante tus pies, Señor. Queremos conocer más de ti y conocerte más de ti. Yo solo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Declara esto con nosotros desde tu hogar. Yo solo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a
Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Yeshua. Los hijos y las hijas se unen en una oración, Yeshua. Hoy te adoramos. Tú eres el deseado, oh Yeshua, Yeshua. Well, hello and welcome to Iglesia del Camino Online. We're so glad you joined us. Now, whether you're joining us on Sunday morning at 9 a.m. or you're joining us later in the day at 6 when we rebroadcast this, or if you're just watching it sometime during the week, we're glad you're here. In fact, we'd love for you to participate with us. So would you put something in the comments or join us in the chat so that we can be a part of this service together? Secondly, I want to let you know that today is a great day to be at Iglesia del Camino Online. We're starting a new series looking at the miracles of Elijah. In fact, we will learn so much about the Lord through the miracles that he performs through this prophet. So be excited for today, and we're glad you're here. Let's get into the first message. Buenos días, hermanos, feliz domingo. Good morning, brothers. Happy Sunday. Estamos iniciando una nueva serie sobre los milagros de Elías. We're starting a new series about the miracles of Elijah. En nuestros devocionales de martes y jueves estaremos enfocados en los milagros de Jesús. On our Tuesdays and Thursdays devotionals, we're going to be focused on the miracles of Jesus. Así que esta temporada estaremos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. So for this season, we're going to be speaking about the Old Testament and the New Testament. Tenemos que saber que los milagros de Dios son para la gloria de Dios. We have to know that the miracles are for God's glory. Y hoy vamos a estudiar cómo Dios usa lo ordinario para lo extraordinario. And today we're going to study about how God uses the ordinary for the extraordinary. Cuando el mundo sobrenatural toca al mundo natural. This happens when the supernatural world touches the natural world.
Hoy hablaremos sobre el primer milagro que el profeta Elías experimentó al ser obediente a Dios. Today we will study about the first miracle that the prophet Elijah experienced when he was obedient to the orders of God. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. And we find this in the book of 1 Kings from the chapter 17 from verses 1 to 7. Donde quiero hablarles de 3 puntos en esta historia. And I want to speak about 3 points on this story. Primera de Reyes 17:1 dice: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. So 1 Kings 17:1 says, Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Del 2 al 4 leemos esto. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querib, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Then from 2 to 4 it says, Then the word of the Lord came to Elijah, Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. 5 y 6 dice: Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querib, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. 5 and 6 say this. So he did what the Lord had told him. He went to Kerith ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Y el 7 dice: Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Number 7 says, Sometime later the brook dried up, because there had been no rain in the land. El profeta Elías es uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la Biblia. The prophet Elijah is one of the most extraordinary characters on the story of the Bible. Dice la Segunda de Reyes 1:8 que él era tosco en apariencia. So 2 Kings 1 and 8 says that he had a rough appearance. Su nombre significa mi Dios es el Señor. And his name means my God is the Lord. Los milagros y prodigios que Dios realizó por medio del profeta Elías fueron 7. And the miracles that God did through the prophet Elijah were 7. Un hombre común y corriente que Dios utiliza para demostrar de lo natural lo sobrenatural. He was a common man that God uses to show from the natural something supernatural. Y en Santiago 5:17 leemos esto. And in James 5:17 we read this. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Un hombre normal, He was a common man, un hombre común, a normal man. un hombre con muchas pasiones. He was a man with a lot of passion. Pero él oró But he prayed, y Dios lo usó. and God used him. ¿Qué clase de hombre era él? So what kind of man was he? Elías sufrió de desánimo, He suffered discouragement, de depresión, he suffered depression, al punto que deseó la muerte. to the point that he wished death. Muchos tal vez nos identificamos con él. Many of us maybe identify ourselves with Era him. un hombre con tentaciones semejantes a las nuestras. He was a man that had temptations just like we do. Él tenía altas y bajas. He had his highs and his lows. Creo que nos identificamos muchos nosotros con él. And I think we can identify ourselves with him. Pero sin embargo, él tenía algo que todos necesitamos mantener. But he had something that we all need to maintain, Y eso es fe y obediencia. which is faith and obedience. Su obediencia era inmediata. His obedience was immediate. Cuando Dios hablaba, Elías oía y se movía. When God spoke,
Elijah heard, and he would move. No había ningún momento de discusión. There was no moment of discussion. Él decía, sí, Señor, amén. He just said, yes, Lord, amen. Dios habla es el punto número uno. So the point number one is God speaks. Y muchas veces Dios nos habla, And many times God speaks to pero us. muchas veces ¿será que nosotros queremos ser obedientes a lo que Dios nos dice? But many times we wonder if we really want to be obedient to what God is saying. En este tiempo de que Elías le habló al rey Acab, And in this time that Elijah spoke to the king Ahab, el rey de Israel, the king of Israel, había mucha idolatría, there was a lot of idolatry. había mucha apostasía. There was things that were not right. El profeta Elías surgió y brilló como luz radiante, dice. So the prophet Elijah just became radiant. En un momento de que la religión estaba en oscuridad en Israel. And during this moment, religion was in a dark place in Israel. El profeta apareció. So the prophet appeared. Él se convirtió en la fuerza espiritual dominante en Israel. He became a spiritual force that was dominant in Israel. Este rey Acab, él era adorador de Baal. And Ahab, the king, he would worship Baal, which is another god. Y en las escrituras se nos menciona que este rey era muy cruel. And on scriptures, we can read that this king was a really cruel one. Y las escrituras no nos dicen quién era el padre de el profeta. And the scriptures do not mention a father of the prophet. No mencionan quién era el papá It de este doesn't profeta. say who his father was. Solo se dice de que él llegó de repente. It is just said that he just came suddenly out of nowhere. Se presentó ante el rey, And he showed himself in front of the un king, rey muy temido, a very feared God, un hombre sin King. conciencia. a king without conscience. Como les decía, en un tiempo muy oscuro de la historia de Israel. As we can say that it was a very dark moment in the story of Israel. Y la historia dice en 1 Reyes 19:18 que solo habían 7,000 fieles que no aceptaron doblar las rodillas ante Baal. And it says on 1 King 19:18 that there was 7,000 faithful people that did not bow their knees or bow down in front of Baal. Elías, que significa mi Dios es Jehová. And Elijah, his name means my God is Jehovah. Creo que ese nombre de Elías no era agradable al rey Acab. So that means that probably the King Ahab didn't even accept his name. Y llega este profeta So this prophet appears con gran valor with a lot of courage ante el rey in front of the king. y le da esa profecía de que no iba a llover. And he tells him this prophecy that there was not going to be rain. Porque él dice, vive Jehová Dios de Israel, Because it says, the living God of Israel, en cuya presencia estoy y no habrá lluvia. in which presence I am, or the one that I follow, and he says that there will be no rain. Esta noticia fue perturbadora para este rey, So this news was very disruptive for this king. porque Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Because Baal, which is that god that he would worship, was the god of rain and fertility. Era un tiempo crucial, como les decía, en la historia de Israel. So this was a very crucial moment on the story of Israel. Parecía que la adoración al Dios verdadero estaba disminuyendo. It seemed that the worship to the real God was lowering Porque el propio líder de Israel estaba adorando a otros dioses. because the king was worshiping other gods. Y inclusive él mandó a hacer estatuas de Dios Baal. He even went and did statues for that god of Baal. Y viene este profeta con aquella seguridad y dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino hasta que yo lo diga. And then this prophet out of nowhere came and he says that there will be no rain in the next years until the word comes. Él estaba no solo contradiciéndole al rey Acab, sino al Dios que adoraba a Acab, que era Baal. He was not only going in front of the king that would worship Baal, but he was also in front of the God that he would worship. Yo pienso que antes de que llegara el profeta ante el rey, él oró.
So I think that the prophet probably prayed before he went in front of that king. Porque eso lo leemos en Santiago 5:17, Because we can read it in James 5:17. que dice que él oró. It says he prayed. Él oró y no llovió. It says that he prayed and it did not rain. Y en el versículo 18 dice que él volvió a orar y volvió a llover. And then on verse 18 says that he prayed again and it started rain. El profeta era un hombre de oración. The prophet was a man of prayer. Un hombre de oración que tenía comunicación con Dios. A man of prayer that had a tight Y como dice communication with the Lord. el punto número 1, Dios habla And as the point number 1 says, that God speaks. y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. And we need to listen to the word of God. Dios habla y Él obedece. So God speaks and he obeys. Debemos saber de que cuando Dios nos habla, Él nos va a dar el poder para poder nosotros expresarnos, para poder hacer cosas milagrosas para la gloria de Dios. We need to know that when God speaks, he will give us the power to do them for his glory. Porque Él dijo, en cuya presencia estoy. Because he says, in whose presence I am, Porque sabía este profeta de que Dios estaba cuidándolo a él. because the prophet knew that God was taking care of him. Y Dios le ordena a él, And God ordains to him, y ese es el punto número 2, and that's point number 2. le ordena que él se retire. He commands it, and he tells him to leave. Y lo leemos en el versículo 2, donde dice, después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerib. And then on verse number 2, we read that it says that the Lord told to Elijah, you need to leave and hide by Kerit, by the brook of Kerit. Yo creo que Dios le habló a Elías primero y le dijo, ve a hablar con el rey. I think that God spoke to Elijah first and he said, go speak with the king. Era el primer paso. And that was the first step. Después de eso, And after that, yo creo que el profeta permaneció en ese lugar. I think that the prophet stayed there for a bit. Y después vino la palabra de Dios a Elías. And then the word of God came to Elijah. Y le dice, vete And he tells him, leave y escóndete. and hide. Y es algo que muchas veces no queremos ser obedientes porque decimos, ¿y por qué tengo que hacer esto? And this is something that makes us wonder, because maybe sometimes we don't want to be obedient because we say, why am I going to do this? Porque creo que este profeta dijo, primero me dijo que viniera acá y ahora me dice que me vaya. Because maybe the prophet said, well, first he said, come here, and then he says, you must leave. Pero era un profeta obediente. But he was an obedient prophet. También no quiere decir de que él trataba de huir del mandato de Dios. It also doesn't mean that he was trying to run away from the command of God. Pienso que Dios quería mostrarle a él, darle 2 lecciones a Elías. So I think that God wanted to give Elijah 2 lessons. Uno, evitar que él fuera orgulloso por el valor que él había tenido de ir con el rey y decirle esas palabras. One was to avoid from him to be proud of himself or grow pride about the courage that he had to go speak with the king, Cuidar el corazón de Elías, which meant that he was taking care de of que él his no heart, se volviera muy orgulloso. for him to not be proud. Demandar de él una obediencia total, And number 2 was to demand a total obedience from him, aunque no tuviera sentido. even when it didn't even make sense. Y Elías huye a Kerib. So Elijah runs to Kerit. Y como les digo, vino esa palabra de Dios al profeta. So the word of God came to the prophet. Y en el versículo 4 leemos que dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. In verse number 4, we read that it says that you must drink from the brook, and I have sent the ravens to feed you there. Y él hizo conforme a lo que Dios le dijo. So he did what the Lord said. La sequía anunciada por Elías en el versículo anterior era una gran amenaza para el reino del norte de Israel. So the drought that had been announced was a big threat for the king of Israel. Y aquí podemos ver de que Dios le habla al profeta que dé un paso y después otro paso y después otro paso. So God speaks to the prophet and he tells him to take small steps or to take steps. Le dice, escóndete en el arroyo de Kerib. And he says you must hide at the brook of Kerit.
Por esto Dios le enseña a Elías en su vida de esconderse, So this is a message from the Lord to Elijah to hide. hacer las cosas para la gloria de Dios y no para obtener protagonismo. That means to do things for God's glory, not to be famous. Porque muchas veces queremos nosotros que todo el mundo mire que yo hice esto. Because many times we want to show the world what we did, Y eso puede subir nuestro orgullo. and that can be dangerous for our pride. Tenemos que saber de que Dios nos utiliza a nosotros para compartir la palabra de Dios. So we must know that the Lord uses us to share His word, Pero es para la gloria de Dios. but it is for His glory. Y el poder viene del Espíritu Santo, And the power comes from the Holy Spirit, no de nosotros. not from us. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de We're Dios. just His instruments in His hands. Y tenemos que mantener esa humildad en todo momento. And we must stay humble all the time. Yo creo que aquí Dios estaba preparando el corazón de este profeta para lo que venía más adelante. So I think that God was preparing his heart for what was coming. Le dijo, vete y permanece ahí. So he said, run away and stay there. Y yo creo que la gente que escuchó cuando el profeta llegó ante el rey, So what I think that the people heard when the prophet came there, habrá preguntado, ¿y qué se hizo este profeta? they probably were wondering where did this prophet go? Este profeta que vino y le habló con gran valor al rey. Where did this prophet go when he was here with a lot of courage speaking to the king? Pero él estaba fuera del escenario en ese momento. But he was outside of this main stage. at Porque the todo moment, nuevamente era para la gloria de Dios. because everything was for God's Los glory. milagros son para ver la grandeza de Dios. The miracles are for us to see the greatness of God El milagro de Dios. and His miracles. Y nuevamente Dios utiliza personas normales So again, God uses ordinary people para ver lo sobrenatural. to see supernatural things. Punto número 3. And point number 3 Dios cumple sus promesas. is that God fulfills His promises. Nuevamente, primero Dios habla, So again, first God speaks, Dios ordena, God commands, pero Dios provee cumpliendo sus promesas. and God provides by fulfilling His Y ahí es promises. donde tenemos que tener muchas veces paciencia. And that's where we need to be patient. En el versículo 5 dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo. And on verse 5 it says, so he did what the Lord had told him. Elías hizo lo que el Señor le dijo. So he did what the Lord had told Fue him. obediente. He was obedient. Y el 6 dice, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y él bebía del arroyo. And on verse 6 it says that the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Yo creo que este profeta hacía hamburguesas. So I think Para that this comer. prophet maybe did hamburgers to eat. Tenía carne y tenía pan. He had bread and meat. Bueno, no sé, I don't know. pero él tenía lo que necesitaba. But he had just what he needed. Enseguida Elías se vio encarado con otra lección muy valiosa para su futuro ministerio. Right away, Elijah was facing another valuable lesson for his future ministry. Él tenía que depender de beber agua del arroyo He had to depend on a brook y tener que comer la comida que le traían los cuervos, que eran aves inmundas para ellos. and he had to eat food that the ravens brought, which were an impure animal at the moment. Los judíos habían enseñado a rechazar cierto grupo de aves y esto era parte de esas aves. Because the Jews had taught them to avoid certain types of animals, and the ravens were in that group of animals that we were supposed to avoid. Dios le enseñó paciencia, So God taught him patience. le hizo ver de que nosotros muchas veces vamos a recibir cosas de personas que ni lo esperamos. He made him see that we might sometimes get things from people when we didn't even expect it. Dios utiliza todo para su gloria. God uses everything for his glory. Muchas veces podemos decir, bueno, esta persona era una persona bien egoísta, una persona avara, y ahora esta persona ha cambiado y ahora esta persona está regalando a todo mundo. Many times we see people that we used to be very selfish with their money, and then we see them
giving money everywhere. Nuevamente, aquí hay como les decía, la lección de paciencia que tuvo que aprender este profeta. So again, I have to remind you that this is a lesson of patience that Dios the prophet habla. had to learn. So God speaks is number one. Dios ordena God commands y it, Dios provee, and God provides. pero Dios nos habla But God speaks, y nos dice tienes que irte para allá, and He says you have to take this road. tienes que irte para la antigua, Maybe you have to go to Antigua. pero no nos dice, mira, allá en la antigua te están esperando, allá vas a tener provisión, allá vas a tener de todo. Solo Dios nos dice, vete a Antigua. Maybe we don't know if we're going to have food or if we're going to have a job or something, but God only says you must go to Antigua. No nos muestra el plan completo. Because He is probably not showing us His entire plan. Y ahí tenemos que ser obedientes But we need to be obedient y esperar en el Señor. and wait on the Lord. Posiblemente habrá dicho él, ¿por qué mejor no me manda a otro lugar si no me dice que me quede aquí donde hay sequía? And possibly He was wondering, why isn't He sending me somewhere where there's more abundance, but He's leaving me here where there's a drought? ¿Por qué tenía que sufrir las mismas incomodidades que los que no amaban a Dios? Why did He have to go through the same uncomfortable things as the people that didn't love God? Nuevamente, beber agua del arroyo, Again, to drink water from the brook, estar solo to be alone, y esperar de que los cuervos le lleven comida. and to wait for the ravens to provide food. Y ese escape al arroyo de Querid era más que era para protegerlo. And just sending him to that brook was to protect him. Parte de la protección era un entrenamiento de que él tenía que depender de la provisión del Señor. And we can see it as if it was a training that he had to depend on the Lord En una temporada de sequía, during a season of drought. él tenía que confiar en su Dios. He had to trust in God. Él también tenía que aceptar la comida de los cuervos, He also had to accept the food from the ravens, un animal impuro, an unpure animal. pero eso le mostró a él humildad. But that showed him how to be humble. El nombre Querid viene de la antigua raíz hebrea que significa el cortar, el purificar, el aislar. The name Kerit comes from the Hebrew, and it means to cut, to purify, and to set aside. Esto muestra que muchas veces Dios tiene que podar algo de nuestra vida. This maybe means that God needs to cut off something on our lives. Dios muchas veces nos quiere quitar cosas que son impuras, Sometimes that the Lord wants to take away from us things that are impure, que no le agradan a Dios. things that do not agree with Him. Y muchas veces tenemos que ir a ese lugar Querid, a ese arroyo de Querid, And sometimes we must go to those hiding places as Kerit y confiar en Dios. and to trust in Him Y confiar en Dios en todo momento, and trust in Him all the time, aunque no sea agradable para nosotros. even when it's not that nice. Dios le dijo, yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí, So the Lord says, I have sent the ravens to feed you there en ese lugar. in that place. Y muchas veces decimos, pero yo no quiero ir a ese lugar si ese lugar es feo. And many times we think, well, I don't want to go to that place because that place is really ugly. Pero Dios le dice, te quiero allí. But the Lord says, I want you there. Y ahí es donde tenemos que ir muchas And veces. that's where we need to go sometimes. Y dice la historia que pasado algunos días se secó el arroyo. And the story says that after a couple of days, the brook got dry. Luego lo leemos en el versículo 7. So we can read this on verse number 7. Elías observa cómo el arroyo se seca. So Elijah was observing how there was no more water on the brook. Tal vez en ese momento ya el profeta se había acomodado, Maybe at that moment, the prophet had already been comfortable with ya it. había aceptado eso, Maybe he had already accepted, pero se seca. but then it gets dry. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, hermanos. And sometimes that happens in our lives. Decimos, bueno, ya acepté la voluntad de We Dios, say, well, I already accepted God's will. ya estoy acomodado acá, I'm already
comfortable in this Ya me place. siento seguro acá. I feel safe in this place. Y de repente nos tenemos que mover. And then out of nowhere, we need to move. Y eso muchas veces no nos agrada. And many times we don't like that. El arroyo se secó. So the brook got dry. Muchas veces se seca nuestra popularidad. Many times our popularity gets dry. Muchas veces nuestra salud baja. Many times our health gets low. Muchas veces el arroyo del dinero se seca. Many times the brook of money gets dry. Disminuyen nuestros recursos. Our resources are lower. Aumentan las deudas. Debt goes up. Y creo que estamos en un tiempo de que está pasando esto. And I think we're going through a moment when a lot of this is happening. El arroyo de la amistad que se seca. Maybe the friendship brook dries. De repente se terminan las relaciones Maybe relationships just end out of nowhere. con amigos. With friends. Pero tenemos que saber But we need to know que todo eso es temporal. that all of that is just temporary. Pero nuestro Dios es eterno. But our God is eternal. La palabra de Dios es permanente para His- toda la vida. His word is permanent through life. Y nuevamente el arroyo de nuestra comodidad y seguridad se seca. And again, maybe the brook of our comfort zone gets dry. No sé si en este momento estás viviendo esto, Maybe you're going through this moment. pero tenemos que saber que el amor de Dios es eterno But we need to know that the love of God is eternal y que son nuevas sus misericordias todos los días. and that His mercies are new every day. Y es donde tenemos que depender de nuestro Dios, And that's where we need to depend on our God, no de nuestras habilidades, not on our abilities, sino de nuestro Dios. but in our God. No de lo que pensamos nosotros, Not on things that we think, sino de lo que ordena Dios. but on what God ordains. Tenemos que tener una obediencia total. We need to have a total obedience. Y si somos obedientes, And if we're obedient, vamos a ver los milagros de Dios. we're going to see the miracles of Tenemos God. que ser pacientes We need to be patient y creer en el plan de Dios. and believe in God's plan. Confiar absolutamente To trust Him fully, de que Él va a proveer en todo momento. that He will provide all the time. Así que hermanos, un hombre normal como nosotros, So, brothers and men, an ordinary man like us, como lo dice Santiago 5:17, just like James 5:7 says, él oró fervientemente he prayed fervently, y por 3 años no llovió. and for 3 years there was no rain. Y después volvió a orar y volvió a llover. And then he prayed again, and it started to rain. Un hombre de oración. So he was a man of prayer. Enfoquémonos en la oración, hermanos. Let's focus on Y prayer así podemos ver los milagros de Dios. so we can see God's miracles. Así que hermanos, espero que esta lección, este mensaje haya sido de bendición para ustedes. So, brothers, I hope that this message was a blessing to you. En un tiempo que tal vez estamos viviendo escasez. In a moment when, when maybe we have low resources. En un momento que tal vez estamos cansados, Maybe this is a moment when we feel tired, estamos estresados, when we feel stressed. pero tenemos que recordar que Dios no nos da más cargas de las que podamos soportar. But we need to remember that the Lord doesn't give bigger burdens than what we can, Poner siempre nuestra mirada en Dios. that what we can hold. So Orar we en need todo to momento, put our eyes on God and to pray all the time, así como lo vamos a hacer ahorita, hermanos. just like we're going to do right now. Vamos a orar, hermanos. We're going to pray, brothers. Padre Celestial, te damos gracias por este lindo día. Holy Father, we thank you for this beautiful day. Gracias porque tú eres un Dios eterno, Padre. Thank you because you are an eternal God. Tu palabra es eterna, Padre. Your word is eternal. Tu palabra siempre va a estar en nuestra vida. Your word will always be in our lives. Te agradecemos por ese cuidado que tú nos tienes, Padre. We thank you for taking care of us. Te pedimos que en todo momento nosotros tengamos esa seguridad de que tú nos amas, We ask you to make us feel safe, that you love us, de que tú nos cuidas, that you take care of us, de que tú nos vas a proteger de todo mal en todo and momento. that you will protect us from evil all the time. Que en todo momento nosotros podamos morir a nosotros That all the time we can die to ourselves para ver tu grandeza. to see your greatness, Y que siempre tengamos gratitud por todo lo que tú nos das. and that we will always be grateful for what you give us, Empezando por nuestra vida que tenemos hoy. starting with the life that you give us today. Gracias por eso, Padre. Thank you for that. Amén. Amen. Hermanos, que tengan un feliz domingo y nos vemos en la próxima. Brothers, have a happy Sunday. We'll see you next time.
expresar mi oración en la necesidad.